जों आगे रावो नौ तिने मिनिस्टार हंके कॉक साराया फु बांग्लादेशी विरुद्ध कॉक सारा गया हिंके भाई तंपाई दल काकाय काम तंपाई ना लाम सगो हाई तिनिन तक कताल भिडियो हिंके दलक नंग न जों तिनि कबांमा गुड न्यूज हान थांगि दं तै बेड न्यूज हाना थांगि दं हिंके दलक नंग जों तिनि कबां कक सानाय बिया जमतिया तांगि दुख नांजाका ब तांगि साबने किर जाखा ब तामो अंखा तै कैसे इम्पोर्टेन्ट कक अमसि डेभिड मुरा सिंह ताम कक साइरखा आसुक मार्केट सोशल मीडिया वासे एकदम लरि लाई तंखा उबुरंग नंग न साब सानाय आं सानाय अपको साइन बक बिदिनो पर पैस जरा रिउ नाय तंगदि हिंके दलक नक तो साइन मानो काम के साइ मानो ओबनसाइ सिगां जे डेभिड मुरा सिंह ब साजा दिल्ली व हिमै थांनानि डाइरेक्ट हिमै थांनाय साजा हिंके कमांको बरंग ओबन अकवार तांग तका ब बाइके दिल्ली व हिमै थांगि माना हिन ओबन वान लाइजा खाता आ कयेक दिन परे के सिरिं सरं अंलाइ का तामु का हाय डेभिड मुरा सिंह ओकंग साइर का खना जे 21 जून खना यादिबा हिंके खना नो खना चिम स्टार्ट खाइना दिल्ली व थांना बागै ओबनसाइ सिगां जे डेभिड मुरा सिंह साका मताइरो खुलुमिने गौर टंनि प्लेस नाइना गना ओमन परे थांनाय साका गताइ साका पहिला ब त्रिपुरानि अल मन्दिर नो भिजिट खाइनाय साका अल मन्दिरनि प्लेस नानाय छावदा हिंके ब पहिला थांनाय साका पिला ग ओमन परे थानाय हरिचंद गसाइ पतिछदियो ओमन परे ब थांनाय साका मातारबारि वता ओमन परे सबै मोरा दुम्बुरो थांनाय रेमासाइमा ताइ खोमलंनि चार्ज ताइ ओबन कारिबो आगतला जे तंगने बुद्ध मन्दिर ओ जागारगो थांनाय हिनि बसाउ एन लास्ट आगतलानि जे राजबारि ओ जागारगो थांनाय हिनि ब ओमाइगा सावता उमो रगो थांमान यागलंके ब दिल्लीयाव थांनाय हिनि साव हिंके तामसाका दलक खनावै नायदि जतन हर काहाम फाइनाय 21 जून 2025 एबाके फाइनाय सैटरडे फुं 8टाव बिचन्द्र पार्टी बिसो जों जतन कुथुमै पालखे जों जे फाइनाय जुलाइ तालो दिल्लीयाव आं हिमै थांनानै जे program eba kheba je samai a Delhi him thanani samai tangnani te a Delhi thangna sakang jot to chini historical place te chini jot to je chung poito khaimani ishwar chini Tripura hani je chini historical places te chini je believe khaimani God bonni thani जे आशीर्वाद एबा के हमारी नाना बागै 21 जून फुं 8टा निसिम नखारनाय के अब हमारी नाना बागै पहिलाव थांनाय पिलाक बिचन्द्र मननिसिम पिलाकनि यागुलो अरनि बिचन्द्र मननि को एकटा मन्दिर ते पतिश्वरीनि जे chini हरिचांद मंदिर आरो पूजा खाइमानि परे जों आमाहा कचार एबाके माता त्रिपुरेश्वरी नि मंदिर मातारबारि जों आरोबो जों बिनि हामारि नानाय बिनि हामारि ते बिनि हानानाय ते बनि यागलो चाक्राकमा एबाके सबिमुरा आरोबो हामारि नि हानानाय बिनि यागलो जों दांगाइमा दांगाइफानि ते chini dombur dongor te aroni chini je raima sharma aroni bosang hamari nanai aboni bagai arato adino to nglak abon bagai a horo sing aro stay khainai chini borom gnang juk MLA bai bo kok salaika aroni je local MLA bo arni bo singno tongnani arrangement khaina bagai bo khaire nai hinai bo saka aboni bagai bonom belai belai ke chibai te khabai hamjak maya faro te bon yagulo जों fungo जों domboro जों stay khaimani pore gonda sarawo gonda tisau जों stay khaimani pore जों arobo raima sharma bu जों bini hamari nanai te जों arno diai nai aboni yagulo khomolong a salono जों khomolongo back khainai back khaiye जों khomolongni কয়েকটা গির্জাও जों हामारि नानाय आबनि यागुलो ईश्वरनि हामारि नामनि यागुलो जों आगरतला बुद्ध मन्दिर ते गेदमिया मस्जिद तेबो चिनि कয়েকটা मन्दिर आरो जागानिबो जों हामारि नानाय ते पाइथागो चिनि बबाग्राखर चिनि राजबारिनि आरोनिबो हामारि नानाय गाबनि बागै जत्त चिनि वारियर्स रंनो
abono information na bagui nang tini Facebook o live o faimani ar jottono no kaisa ang abono message na mo songo takuk tei bukuk song tei jotto warriors song live belai uncertain life ni kono guarantee kri je kathang tongsak se chang je kono manina khainani khayani salsa to jottono hano yakari mathanai ke hano murgia muskango nokna Ahmedabad flight crash ngone jagawo kebu wan sugoi meya jottono imang kotor nogoina flight o kamani piaba achom sano jotto imang miling malang sawi thapla sai kamai thanga te arno medical students rok jara career ni shuruat khai arno sarap seleng lage maichanai borok boto miling malang kha kamai mathanga borok muni se bopro sabuni kepalo dari sijak tong aba ke saimia piaba je kathang tongsak jeng je kono khaina naisi seng kathang tongfro je kono khaimani abo salsam mukumongoi tongrok nai joda abo kuthuk mukumong khangka amoni bagai ang wansogo seng kathang tongsak seng tabuk je sujog mansak ishor ba kaitor chon je jora rusak o jora ni bisingono sin dofani bagai sin hani bagai sin kelagi tongjak sin lukurni bagai seng mangsasak je fan tongmani je buddhi tongmani no seng yafarai mangsasak khai kalang mankha ba khai kalang try khaika o je jora mani tongmana ba belaisi seng aboni bagai belai ke seng ishorno sei matairono seng hamai maru karon bufro chini kono guarantee kri abon bagai kathang tongsak no chini sujug dofani bagai je kono khainani amoni bagai no oje mulyaban life abo belai important te o mulyaban life o seng je kono kisu khaiklang oboni je binimoy chini je fainai bosong rok chini je fainai future rok borok save te kaham krung tongi mannai abon bagai te kamang kok sana thangya ke belai ke emotions te belai ke imang nogina tini je kono step nawai tongo abon bagai jotto lokoni chobacho te hamari nango te jotto ni na ashirwad nang hambai khulumkha next update kan dolog biya jamatia tamna kiri biya jamatia tangi kiri jak biya jamatia tamna kiri ni tangi ne botu khunang jak ubna sab sanai of course ang sanai hingke dolog khnadi naidi biya jamatia kaisa post jak miya horo kaisa bo post jak tabon Facebook na bunung imang khana baksa borok no gya khwang nong no an logi tong de kam ke pori khnadi nai bar post khaijak सफर लंबी है बस साथ साथ ना छोड़ दे इसका डर रहता है माने के दल नक साइड मानो बो माने की जागो लाइव तो कैसा लॉन्ग एंगल में है ना जे हॉरिजॉन्टल फन हिमान वर्टिकल फन हिमान कैसा लॉन्ग एंगल में है ना के ओमन की जागता आकाश आरोगो दे बुन को खनावे जे नौबर हमने भाई जे जेम्स बनिया का रिनो उबरंग न की जा खाता दल लग उबु तो तुम जो तो बरंग साइमन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल सब साइमन ब बुखरो तामो अंगमान उबु के फन साइमन या उबन बागै नो उमुनो नो बिया जमतिया पोस्ट खाइकाता सो आई होप न काम के नो बुझि थाकै न वान सको फाइके दल तुम नेक्स्ट अपडेट थालाने उबंखा नक साइमन जितेन चौधरी खरकसा जे सीपीआईएम नि बो कैसे मन्त्री नो बवाइस पण चिन तिबरा नु ति कक साइनि खनाउ बांग्लादेश नो ति खनाइ नoi जे ताउ तमे तिब्रा मथानि ऑल लीडर रक पर बेलेकन जल जखा ब्रक अमाइ के सागा जुं नांके जुं जिन बरक रमफ्रेस हप्रे खाइ तम जुं लामो खरैस जुं अब खाइ प्रोटेस्ट खायु जितेन चौधरी खिताम खाइ आगे तंफ्र ब्र कोन मान खाइ हनि बपरा जल जगै सालाइका ताइ ताम सागा दल खनाउ नाजि kaisa ni issue chung bidesi jekpana government of India direction no mani no manewoi reklai maro hanai detect deport ma khainai sung agi rowo no tini minister hingke kok saraya phu bangladeshi birude kok saragya tini chung no tini ro minister ngoi bangladeshi birude ti prasan ni febaro chung kok saw hachi jak je pro ti prasan ni problem khangke chung montri tongoi phan chief minister phan thing chini ti prasan ni bagai chung kok sana ni bagai ready omongkha chini bubagra ni party ti promoter party agengke chung khnawo jiten chukdiri bo montri wo tong hoi ti prajak ro rom frejak tong bo kok saragya nini agotola rom frejak bo kok saragya tini chung montri tong phane MLA tong phane minister tong phane chini EMCM tong phane chung lama o nokhawe chini ti prajak no boi rom fre khangke chung khri tong ya omongkha chini ti prasani party orono chung sithai tini BJP tongo CPM tongo Congress tongo Bharat Sarkar je instruction no mane Bangladeshi Rohingya Pakistan ni faine no
ওই দিন 30 days রেখলাই মারো নাই হনে কিন্তু বড় তাবক অপোজিশন লিডার জিতেন চৌধুরী কক থাইসবানো সারাইয়া সিপিএম বাই হজানাই মানিক সরকার বাই হজানাই বিজেন্দর বাই হজানাই হনে বড় কক থাইসবা সারাইয়া কারণ তিনি ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট বাংলাদেশিनि বিরুদ্ধে যদি জিতেন চৌধুরী কক থাইসা সাখাঙ্কে মানিক সরকার বাই সিপিএম পার্টিनि বহিষ্কার খাইরো জানাই হানিবাং কক সারাইয়া তিনি কংগ্রেস হতনাই চিনি তিপ্রাসা নেতারো যদি বাংলাদেশ ইস্যুনো কক সাখাঙ্কে ও কংগ্রেস নীতি প্রাসা নেতারো রখ্রাই জানাই হানিবাং কক সারাইয়া তিনি তিপ্রামথাनि पार्टीनि যত মিনিস্টার যত এমএলএ তিনি লামাও ওয়াতৈ হিয়া সাতুং হইয়া খলাইबै রেলি খাইबै সবা जोंनो রখ্লাইमा नायलायनाय हायछि जोंनो बर' मन्त्रिनि रख्लायनायखे रख्लायथों सरकारनि रख्लायनायखे रख्लायथों हायफानो जों बांलादेशनि इस्युनो जों याकाया Next update ka dolok khorok tachi ni tiprasa kuthui manja Kamalpur tu ambasa ni je lama atong nei ajakan tuisao chin borong kuthui manja ta kamako borong wana lai tong a borong sabuthar ka chin tiprasa no aparan lukrok belekhen wana lai tak belekhen sabuthar kana borong hini borong marki confuse tong marki wana lai tong kana wana na nang ang direct head nai a borong ta ke buthari wan sarong butharu ajago dead body ma khata ajago dead body ma ni yagulo saiman kha a borong no 2 din rom buthar dak 2 din rokai tong kha hini khanauta tabu ka jago police thangda police investigation khai tong jemia pro police ajak investigation khai tong abuna dakti no saiman na ni tung tarai khanya hini police sao ge police nam saka khnawi nai di থানাতে খবর আসে যে বড়লুতমা ছড়ার উপর যে আমবাসা কমলপুর রোডের মধ্যে যে ব্রিজ আছে আরসিসি ব্রিজের নিচে জলের মধ্যে একটা ডেড বডি ভেসে আছে যথারীতি খবর পাওয়ার পর আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসি এসে দেখি ঘটনা ঠিক একটা ডেড বডি উপর হয়ে জলের মধ্যে ভেসে আছে যথারীতি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ফরেন্সিক টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে সিনিয়র অফিসারদের খবর দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়র অফিসার ডিস্ট্রিক্ট ফরেন্সিক টিম এখানে এসেছেন আসার পর আমরা উপযুক্ত সাক্ষী সাবদের সামনে সবাই সামনে একটা ডেড বডি উপরে উঠাই ডেড বডি উপরে ওঠার পর দেখা যাচ্ছে যে ডেড বডিটা একটা অপরিচিত যুবক এখনও আইডেন্টিফাই হয় নাই তার বয়স অনুমান 30 থেকে 35 হবে কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে একজন জনজাতি যুবক তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সম্ভবত জনজাতি যুবক কিন্তু এখনও আইডেন্টিফাই হয় না দেখে মনে হচ্ছে এরকম তবু আমরা এখন ডেড বডি উদ্ধার করে আমরা মর্গে পাঠাচ্ছি ডেড বডি মর্গে থাকবে যে যতটুকু আইনগত যতটুকু সময় ততটুকু থাকবে এবং আমরা বিভিন্ন থানায় বার্তা পাঠাবো সোশ্যাল মিডিয়ায় এবং আমরা ওয়ারলেসের মাধ্যমে বিভিন্ন থানায় বার্তা পাঠাবো ডেড বডি আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য এবং কোন জায়গাতে কোনো যদি মিসিং থাকে তাদেরকে এনে এখানে ডেড বডিকে আইডেন্টিফিকেশন করানোর চেষ্টা করবো আমরা যে আইডেন্টিফিকেশন ডেড বডি যদি আইডেন্টিফিকেশন হয় তখন ওই নির্দিষ্ট সময় পরে তার পোস্টমর্টম করা হবে এখন আমরা ডেড বডি খোলা হসপিটালের মধ্যে রাখা থাকবে যতদিন পর্যন্ত এটা ডেড বডি আইডেন্টিফিকেশন না হয় উইচ স্টিপুলেটেড পিরিয়ড ওই পিরিয়ড পর্যন্ত রাখা থাকবে যদি কেউ এরকম মিসিং থাকে এবং আমরাও বার্তা পাঠাবো এখানে আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য আপাতত এই Hingga dolok tinin bagi asukan ongla sina tinin news ni biting bubuno nung joton si jasku ka bubuno dolok komen kai sadita dolok kete kisa thangna sakang kaisa kok sanai asuk nang kaham ekdom content provide khai teng kaham latest news nang provide khai nak tangi subscribe khai ya hino nung ani ni ya si kaisa naithmai subscribe sin ka katam ni bokhung ni mai de komi thangnai ba ang saimanya dolok nak dekman subscribe khai di ubun ani warning hin pan wansuk di ong yakha ubunani na koi mong hin pan wansuk di subscribe khanya nango